Assalamualaikum and good day everyone. So in this video we are going to cover the first part of 7.3 Solubility Equilibria. Okay, so let's have a look first dekat the overview for this subtopic. So Solubility Equilibria Miss bagikan sebenarnya lebih kepada 3 bahagian lah. Okay, pasal precipitation reaction, solubility yang tu Miss akan together kan. So kita kat solubility nanti kita akan tengok what is solute ataupun slightly soluble ionic compound, and what is solubility product constant, KSP. Okay, and then kita akan KSP kita akan comparekan dengan solubility, lepas tu QSP versus KSP. Hari ni sebenarnya kita akan try tengok the first three ni dahululah. Okay, and then in our next lesson later kita akan tengok QSP versus KSP, and then common ion effect, and also the effect of common ion on solubility. Okay, so kita tengok dia punya learning outcome pula. So kita akan tengok the definition of solubility, molar solubility, solubility product, and kita akan try to calculate KSP from the concentration of ion and vice versa, and predict the possibility of precipitation of slightly soluble ionic compound by comparing the value of ion product QSP to the KSP, and then define and explain common ion effect, perform calculation related to common ion effect. Tapi hari ni kita just tengok A dengan B sahaja dahulu. Okay, so first one, kita nak tengok what is solubility. So basically solubility is a solute. Solubility of a solute is the amount of the solute dissolved in a specified quantity of solvent to form a saturated solution. Basically, kalau kita masukkan like garam kan dalam air, okay, so of course there will be a certain amount of garam yang akan dissolve dalam water tu lah. Tapi makin banyak kamu tambah garam ataupun kamu kurangkan the solution, so of course the solubility of garam tu akan jadi lagi berkurang. Okay, because garam ni dia ada solubility dia sendiri sebenarnya. Okay, so nanti as long as garam tu masih lagi boleh dissolve dalam water tu, sebenarnya bukan garam lah kalau kita tengok kepada ionic compound. Sebenarnya ionic compound as long as dia boleh dissolve dalam water tersebut, dalam solution tersebut, kita panggil sebagai saturated solution. Okay, so unit untuk solubility kita akan tengok sama ada dalam gram per decimeter cube ataupun gram per liter, macam unit density kan sebenarnya. Okay, tapi fokus dia lebih kepada pasal solubility untuk ionic compound dalam solvent. Okay, so solubility of substance depends on temperature. Basically a higher temperature, lagi cepatlah kita boleh dissolvekan something. Solubility tu jadi lagi tinggi. Kan macam kalau kita letak gula dalam air yang dekat room temperature dengan kita letak gula amount yang sama dalam air yang dekat yang panas, so of course the one yang dalam yang panas tu lagi cepat dissolve. So solubility it also depends on temperature. Okay, tapi calculation kita tak ada tengok involve yang temperature lah sebenarnya. Okay, and then kita tengok pula kepada molar solubility. So molar solubility pula is the number of moles of solute per liter of saturated solution. Basically molar solubility adalah molarity sebenarnya lah. Okay, the thing is, okay, unit dia mole per decimeter cube ataupun mole per liter. The thing is lah, sometimes dalam soalan dia just kadang-kadang dia just mention solubility je untuk substance tu. Okay, but actually the solubility yang dia bagi tu, it might be dalam unit yang gram per decimeter cube ni ataupun gram per liter, or it might also be molar solubility sebenarnya soalan tu bagi. So you really have to tengok betul-betul unit yang dia bagi tu adalah dalam bentuk apa sebenarnya. Adakah dia bagi dalam bentuk molar solubility ataupun tidak. Okay, sebab dia ada kaitan dengan calculation kita later on. Okay, and then the next part pula kelas solubility equilibrium pula. Okay, so solubility equilibrium is the equilibrium between the undissolved solid solute and the aqueous ion form. Okay, so macam saya cakap tadi, at some point bila you keep on adding the solute letter, at some point nanti you will see that solute tu tak dissolve pun, ada yang tak dissolve pun sebenarnya. Okay, so bila kita tengok yang tak dissolve tu, basically
At that point sebenarnya kita dah mencapai equilibrium lah between the undissolved solid solute and also the aqueous ion form. Okay, for example, if we have ionic compound kita adalah AgCl, which is a solid. Okay, so kalau dia bila kita masukkan dalam water, so dia akan dissociate untuk menghasilkan Ag+ and also Cl-. So ion yang terhasil yang tu dalam bentuk aqueous lah. Okay, but then at some point bukannya semua kita punya ionic compound tu yang akan dissolve dalam water. Therefore nanti at some point dia akan reach equilibrium whereby the amount of undissolved solid solute tu dengan the amount of aqueous ion form tu nanti dia akan reach equilibrium. Okay, so a saturated solution is a solution that contains the maximum amount of solute dissolved at a given temperature. Bermaksud the moment kita dah terlebih daripada maximum amount tu nanti, you will see some of the compound yang tak dissolve tu nanti, the undissolved part. Okay, so bila dah ada the undissolved solute, bermaksud itu bukan dah saturated solution, but that one is what we call as super saturated solution dah. Okay, bila kita dah nampak ada precipitate sebenarnya kelas, ada bahagian solid yang undissolved tu, itu dah kepada super saturated dah. Okay, but then as long as kamu tak mencapai lagi bahagian yang tu, tak nampak lagi the solid part, itu kita panggil sebagai saturated solution dah sebenarnya. Okay, at this point the undissolved solute and the dissolved solutes are equilibrium. So bila dia dah mencapai yang maximum amount ni, okay, maximum amount of solute dissolved at a given temperature, waktu tu the undissolved solute dengan the dissolved solute are at equilibrium. Okay, and then next part, insoluble salt. Okay, so sebenarnya bukanlah semua salt dia akan soluble dalam water. So NaCl dia akan soluble dalam water, yang tu tak ada masalah, NaCl. Okay, tapi sebenarnya ada banyak contoh-contoh salt yang lain which is actually dia considered sebagai slightly soluble. Slightly soluble bermaksud kalau kita masukkan 10 ketol garam tersebut dalam air, so mungkin 1 ketol je yang yang akan dissolve dalam water tu. So nak kata dia tu adalah slightly soluble sebenarnya. Okay, so insoluble salt is actually a little bit soluble in water, so kita panggil sebagai slightly soluble. So a saturated solution of slightly soluble salt establish a dynamic equilibrium between the undissolved solid and also the ions in the solution. So for example, kita ada MgOH2 dekat sini, so kita akan dapat Mg2+ dengan 2OH- kalau kita masukkan dalam water. So contoh lain kita ada lead iodide dekat sini, so you can see that dia ada ada macam precipitate kan dekat bahagian bawah tu, that is actually the undissolved solute. Okay, meanwhile yang akan dissolve dalam water tu akan produce the Pb2+ ion and also 2I-, and we also have contoh AgCl yang akan hasilkan Ag+ dengan Cl-. So ada example of slightly soluble salt adalah macam barium carbonate, so kita akan dapat Ba2+ dengan CO3 2-. We also have calcium sulfate, so kita dapat Ca2+ and also SO4 2- kalau kita dissociate dalam water. And we also have zinc carbonate, kita akan dapat zinc 2+ dengan CO3 2-. And kita ada copper hydroxide Cu2+ and also 2OH-. And then kita ada contoh silver chromate dekat sini, so Ag+, 2 mole of Ag+, and also 1 mole of CrO4 2-. Okay, so untuk yang ni dia punya salt dia semua kita letak sebagai solid, and then dia punya ion semua tu dalam aqueous solution lah. Okay, and then kita tengok pula satu lagi benda yang kamu kena take note, solubility product. Solubility product kita akan guna simbol KSP class. Okay, jadi I think untuk this particular topic, actually they're very simple. Dia punya, kalau kamu tengok calculation dia later on, very simple, very easy. Tapi the problem is dia punya term tu very similar. Tadi as you can see kita jumpa perkataan solubility. Solubility unit dia dalam apa tadi? Gram per liter ataupun gram per decimeter cube. We also have molar solubility. Molar solubility adalah unit dia macam molarity je lah. Okay, sedangkan dua-dua tu sebenarnya adalah considered sebagai solubility. It depends on unit yang dia bagi. Dua-dua tu sebenarnya solubility. Cuma kalau kita bernasib baik, dia panggil benda tu sebagai molar solubility, kita tahu yang ni memang mol per decimeter cube ataupun mol per liter. And now we have another one class, kita ada solubility product. Solubility product pula simbol dia adalah KSP.
Okay, so what about symbol solubility? Nanti kita tengok calculation part later macam mana. Okay, so solubility product pula kelas, basically kita expresskan K yang macam biasa kita belajar lah so far. Okay, so daripada equation ni, kalau kita nak expresskan the KSP, so we only take the aqueous solution sahaja, sebab yang solid tu kita abaikan je lah. Okay, because solid kan dia apa? Constant. Okay, so kita tak perlu masukkan dia dalam kita punya KC kita. Okay, so basically KC is actually KSP, sama aja, tapi in this particular case kita apply kepada ionic salt kan. So kita guna ni sebagai KSP sebab kita nak belajar pasal solubility dia. Okay, so this is the solubility product. Okay, so solubility product KSP is the product of the molar concentration of the ions involved in the equilibrium, each raised to the power of its stoichiometric coefficient in the equilibrium equation. So jangan lupa kena darab dengan dia punya coefficient. Okay, so KSP dekat sini adalah Ag plus dengan Cl minus je. Okay, so sebab kita akan abaikan the AgCl since kita punya solid adalah constant dia punya value. Okay, so kita just ambil the ion sahaja sebenarnya. Okay, so now pause kejap. Okay, pause kejap. Try to express the solubility product KSP. Okay, so tulis dulu untuk satu equation ni, and then Miss akan reveal the answer. Okay, so pause kejap. Okay, Miss harap kamu dah post dah tadi. Okay, so now we reveal the answer and then just double check your answer lah. Okay, so equation kat sini given to you semua dah balance dah. So sepatutnya make sure that kena letak yang to the power of dia punya coefficient tu. Okay, so double check your answer lah kat sini. Okay, and then next one class, kita pergi kepada macam mana kita nak buat calculation pula. So calculation yang involved would be sama ada kita nak kena cari KSP. Okay, soalan minta cari the KSP of the compound, ataupun dia dah bagi KSP, dia minta kamu cari antara dua ni. Okay, sama ada dia minta cari molar solubility ataupun solubility. So yang ni pun kena be careful lah, kena baca soalan. Apa yang soalan nak? Soalan nak molar solubility ke dia nak solubility yang in gram per liter ataupun gram per decimeter cube tu. Okay, so basically these are the steps needed to be taken class. So untuk yang soalan yang pertama ni, so you might be given like solubility antara dua ni. Okay, if kamu diberi yang ni, so meaning you have to change it into molar solubility dahulu. Kalau kamu bernasib baik, kamu terus diberi molar solubility je untuk selesaikan KSP. Okay, so apa relationship antara dua ni dan? Okay, so relationship antara dua ni sebenarnya adalah okay, ni apa ni? Dia tak sekali. Okay, so yang atas tu adalah sequence untuk steps calculating the KSP from the solubility data. Meanwhile, kita punya yang B pula adalah nak calculate solubility daripada KSP data pula. Okay, jadi ni tadi relationship antara dua ni pula. Okay, so how do we convert daripada solubility yang gram per liter ni jadi mol per liter? So yang ni sebenarnya dia ada kaitan dengan molar mass compound tersebut. Okay, jadi basically kalau daripada yang gram per liter kamu nak tukar dia jadi molar solubility, kena bahagikan dengan the molar mass of the salt. Okay, yang solid dia tu. Okay, and then kalau daripada molar solubility nak pergi kepada solubility yang dalam bentuk gram per liter tu, so kita kena darab dengan molar mass ya. So betul lah kan, mol per liter darab dengan molar mass apa? Gram per mol kan. So nanti hilanglah mol tu, so jadilah gram per liter. Okay, and then yang ni pula, yang ni kita bahagikan dengan gram per mol, so nanti gram akan hilang, so jadilah mol per liter kat situ. So okay, so itu relationship antara dua solubility ni, dua jenis solubility ni yang ada berbeza unit. Okay, dia ada kaitan dengan the molar mass. Okay, so kita akan tengok dalam 1, 2, I think ada dalam 3 ke 4 example, but a very quick one, very easy one sebenarnya. Okay, so the first one, given to you the solubility of PbI2 is 1.2 exponent negative 3 mol per decimeter cube. Calculate its solubility product. So solubility product kat sini adalah apa kelas? This is KSP. Okay, and then given to you dekat atas ni apa sebenarnya? Ini adalah solubility. Solubility yang dalam bentuk mana? Dalam bentuk molar dah. Kalau kita tengok unit dia tu. Okay, so very easy lah kalau macam tu. So we just need to expresskan dan okay, kita kena expresskan. So solubility ni kelas kita boleh anggap sebagai S. Okay, so usually kalau molar solubility kita letak huruf S.
untuk kita punya solubility tu. Okay, so how to do this? So basically you have to write down the equation untuk kita punya solubility of kita punya solid tu tadi. Daripada solid tu kalau dia dissociate dalam water tu, apa ion yang dia dapat. So make sure balance kan. So this is the equation yang kita akan dapat. And then actually sebenarnya dekat sini ada ice table yang involved. Okay, tapi sebab ice table dia akan nampak very sendu sikit. Okay, so kita simplifykan. So kita tak tunjuk the ice table the full one, kita terus tunjuk bahagian equilibrium je. Okay, so nanti Miss tunjuk kamu kalau ice table yang full dia macam mana. So basically kita just tengok kat sini, ini adalah S. Kenapa S je? Because sini 1 mole, sini pula 2S. Okay, kenapa sini 2S? Okay, so kalau ice table dia betul kan? Okay, so basically ini PbI2 dia, and then menghasilkan Pb2 plus dengan 2I minus. Okay, so yang ni aqueous, yang ni kan solid. So bila solid, ini kan semua dash kan, sebelah kiri tu semua dash. Okay, and then initial pula kita punya ion belum ada lagi, so dia 0, 0. Okay, and then kita punya change pula depends dengan kita punya kita punya coefficient. Okay, and then kat sini kita tak guna X lah, kita guna S. Sebab S tu adalah merujuk kepada berapa banyak kita punya kita punya solid tu tadi yang soluble dalam water tu sebenarnya. So itu yang merujuk kepada solubility value tu lah. So since it is on the right side, which is the product part, so basically sini kan plus S, ini plus S. So 0 plus S, sorry, yang ni 2S lupa misalnya. Okay, 2S. So 0 plus S, so dekat bahagian equilibrium. So untuk Pb2 plus adalah S. Untuk kita punya iodide ion, that would be 2S. So is it okay untuk kita tak letak the complete ice table untuk this particular case? Okay je kelas. Untuk kita punya yang KSP punya calculation ni, there's no need for you to tunjuk yang full ice table tu. Cukup untuk kamu tunjuk dekat bahagian equilibrium je. Okay, so yang tu dah memadai dah. Okay, so kat sini, so immediately you can masukkan expresskan your KSP. So kita jangan lupa yang ni ada 2 kat sini kan. Okay, sini ada 2. And then since kita dah ada the concentration of each one of these, because kita dah ada S value kat sini kan, so kita just substitute je lah. Okay, but be careful, ini adalah 2S to the power of 2 kelas, bermaksud ini adalah 4S squared sebenarnya. Okay, so be careful. Tapi kalau kamu masukkan terus dalam calculator dalam bentuk macam ni, so it shouldn't be any problem. So KSP, again sekali lagi kita jumpa K, tak perlu untuk ada unit. Okay, okay, and then ini pula given to you solubility product KSP. So now given to you KSP pula kelas, unit KSP of calcium carbonate. So ini value yang dia bagi, and then calculate the solubility of calcium carbonate in gram per decimeter cube. Okay, so you have to find the solubility. But first, kalau kita tulis dia punya yang dekat bahagian equilibrium base, so this is what we get. Okay, so kalau kita masukkan dalam expression KSP, so ini yang kita dapat. Okay, so kita tahu yang the S value is basically equals to 2.8 exponent negative 9. So kita boleh dapat jumpa the S dekat sini. But then class, kena take note, S yang kita ada dekat sini adalah molar solubility. Okay, ini adalah molar solubility with a unit of M dekat sini kelas. Okay, M ataupun mole per decimeter cube. But then the question asks for the solubility yang dalam bentuk gram per decimeter cube. So adakah kerjaan ni dah habis? Belum lagi. So how do we convert molar solubility kepada solubility yang dalam gram per decimeter cube? So kita kena darab dengan molar mass tadi kan. So molar mass apa? Molar mass of calcium carbonate. So you have to calculate the molar mass untuk kat sini lah. Okay, jadi okay, so do take note that yang kat sini, the S value yang kamu jumpa sini, ini adalah molar solubility class. So we need to change it into the gram per decimeter cube. So we need to find out the molar mass of the calcium carbonate. So now we get the solubility in gram per decimeter cube bersama dengan 5.29 exponent negative 3 gram per decimeter cube. Settle. Okay, so be careful dengan soalan macam ni. Yang apa dia nak sebenarnya, dia nak solubility yang dalam unit yang macam mana sebenarnya. So be careful with this. Okay, and then satu lagi example kat sini, given to you molar solubility. Okay, and then you have to calculate the KSP. Okay, so basically nak kena
just buat the equilibrium part dekat sini, and then kita expresskan the KSP, and then you just have to masukkan everything inside, and then you get the answer. Settle. Okay, and then yang ni pula apa? Calculate the given to you solubility product. Untuk ada dua jenis salt dekat sini kelas. Okay, calcium carbonate and also calcium fluoride. Dua-dua adalah salt yang based on calcium. Okay, and then given to you solubility product KSP. Okay, so solubility product ini adalah KSP, ini adalah KSP. And then you have to find out the molar solubility untuk each of the salt. And then dia tanya which salt is more soluble. Okay, right. So we have to find out molar solubility dahulu dan. Okay, so now daripada sini kita try to find out what is the S value. Okay, so untuk kita punya calcium carbonate, S value dia adalah 9.3 exponent negative 5. Okay, meanwhile kalau kita buat untuk yang calcium fluoride pula, so be careful, ini adalah 2 mol dekat sini. Okay, make sure you balancekan your equation carefully. Okay, so bila kita calculatekan the S value untuk ini, kita akan dapat 2.1 exponent negative 4 mol per decimeter cube. Okay, and then okay, so settle dah lah untuk yang number 1 sebenarnya kan? Settle dah, kita dah kira dah ada molar solubility untuk calcium salt untuk dua-dua ni. Okay, sebab kita dah jumpa the S value. Okay, so now soalan kedua. Okay, so ni just nak dia just letak penutup itulah. Okay, untuk jawab soalan number 1 tu tadi. Okay, soalan yang kedua pula, which salt is more soluble? So from part 1, molar solubility for the calcium fluoride is higher than calcium carbonate. So basically daripada value ni tadi kelas, value ni cari the larger value. So the larger value indicates that it is more soluble. Okay, so in this particular case, so calcium fluoride has a higher molar solubility than calcium carbonate, therefore calcium fluoride is more soluble than. Okay, so do take note that the KSP cannot be used to determine the solubility of the ionic compound. Okay, so kita tak boleh guna KSP value untuk compare the solubility. We need to find out the molar solubility ataupun the solubility yang dalam bentuk gram per liter tu, yang tu kita boleh guna untuk compare. Okay, KSP value tak boleh digunakan. Okay, alright. So just remember that the solubility product concept can only apply to saturated ionic salt that slightly dissolve in aqueous solution. So usually kita akan guna yang slightly dissolve, bukan 100% dissolve lah, yang dissociate partially je sebenarnya. Okay, and then this concept apply when the saturated solution concentration value is less than 0.01 molar. Tapi maksud kita kena tengok yang contoh-contoh yang has a very low saturated solution concentration. Tapi don't worry too much on this. Okay, don't worry too much on this. Okay, nanti kamu try buat soalan Chinese 14. So untuk yang number 1 ni, I think Miss dah tengok soalan-soalan ni macam tak ada masalah lah. Okay, just be careful. Benda yang patut ada unit, make sure ada unit, especially solubility. Solubility tu check dulu molar solubility kah, yang solubility yang satu lagi. Okay, KSP tak perlu ada unit. Okay, so nanti try this 15 pun kamu buat jugalah. Okay, so for now kita akan stop dekat sini dahulu. Nanti kita akan sambung lagi kemudian pasal solubility product ni. Okay, that's it. Bye class.